You. Salut, bonsoir les amis. Aruna Diallo, Momo. Geneva Camara, bonsoir. Jackson. Mayumbaha. Ede Mayumbaha yo. Bonne nouvelle, on peut changer de passion comme de chemise. On peut collectionner des poudres et se rêver pâtissière. Grâce au Bon Coin, découvrez de nouvelles passions. Et une passion d'occasion, c'est une passion facile d'accès. 15 ans de Bon Coin, 15 ans de bonnes nouvelles. Brahim Dramé, New York, bonsoir. Partagez la vidéo. C'est une nouvelle page. Habib Keita, Atado, Noura. Papa
Oui, bonsoir. En balmaou, anga foli ba bela jelenye. Akera fama e doni. Nga make nyinaye. Bi ambora amena doni fo. Actualité ka. Donc foli ba bela jelenye. Moko fenfe ni be video kono ni wati na. Ni be ka partager, ka aimer, ka commenter anga foli ba bela jelenye. Anga foli be sederi mamburu be les guerriers. A video manu anga foli ba be kadamine abibu chamu koro baru jara ani to be lion de lion abe mogo fenfembe anga foli ba be amanga chekoroba fo Philadelphia no ye papa Buyaka fofana anga foli baba ye anga foli be Bamako kawye Rasbach ambe doa ukaye abe degu min korona la depuis mois de décembre voilà tinye be bora keneka bingani kaso minaba kono. Donc ambe doa uke ala ka nyumambo nala sona fana nyumambe bo kana ka fade umbe malo nala sona obeke malma ubi ambe na kuma Malika famille no ye FPR komimbu dala ni wati na benya bala beba klama ulute ka min famia amena o de fo bi ani ko werew Malika famille ne afa unyana kabini FPR sigira wati mina ni aras 24 lame Malika fitini ani bafanjaw malama usaba ube kumana ulute mindo siko kabini ala ye shikoda amake Malika famille ama surunya kake Malika famille Amado Malika famila muna ulu de bolo samalembe siko nofe siko te ulu fere uye siko récupéré tuma jume siko était un grand soutien de Rasbach akumbe ka Rasbach de souteni uni sederi modo ka kele neta fo sederi ka kele sederi ma prepara udo ka kele uni o kele yi u kumbado nisi ko kuntara fara kono musomani jemanka kuma date ulu bolo kuma yorote ulu la ulu tese ka kuma bile orla uyesi ko sama katana ye Malika famila siko te Malika famille ama surunya kakaye wa tafere fana ayu beka kuma ulame u mogo saba mimbora ka analyse ke ku ye kominke uye mandenka ulambalo ya mbalmau aya damine bafanjaula ale de uka chekoroba anana ne kanka ini boxu kona la mena de ako kone na figi de ye ne tara do uluka groupe kono kontara muso nyini de la kumata ko werla de ko Malika mandine ni Malika kadine ye ube na kadi ulude ambala Ras 24 bora ko niya me ko Malika ko FPR do we galon de ye Malika hakilina te FPR ye Malika ni FPR ma bonyo ñoxon fe Malika nana 2017 wa soro maleumbe ante abana watila Malika bora FPR yere wolola sanjume ango jate mine folo Rasbach ale ni sederi be bora ñoxon fe de kana donkele Béa do donkelen kafo Rasbach seder et seder Rasbach mais Malika nana de sankele niko o kofe FPR nana o koro ye ko Malika hakilna te FPR awbe ka galon de tike ne afo kabini FPR sigira wati mina ngo u ya sigi de pour que ka Malika ka combat tinya bolo bafanja u nana segi o kuma de ka ayta ka video lame donc FPR u ya sigi ka Malika manguya sanga min tumbe Malika la mbalimaw beki kali malien fenfembe Facebook sanfe sanga min tumbe Malika la melen kundo chogomina yani FPR ka créer le ni sisantie ay Malika la je est-ce que o sanga be Malika la wa ayi atala o sanga te Malika la de sanga ba de tumbe Malika la yani FPR kasiki mais FPR sikle ni sisantie abe komi dongo do de bebo Malika la parce que niye mogo chaya inofe par exemple ma sugu be de bala awni ala che ni fima min fle ni Malika ka fima
avec ka kɛlɛ min kɛ Facebook sanfɛ aw ni ala cɛ o ni Malika ka kɛlɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa mun de y'a kɛ FPR ni FPR kun tɛ mun ale bɛ se ka nin kɛlɛ ça veut dire k'a ka kɛlɛ ye ni Malika ka kɛlɛ a bɛ komi sankolo ni dugukolo u tɛ ɲɔgɔn ye sira la u tɛ se ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ si olu yɛrɛ fana b'a dɔn yanni u ka Siko sama ka taa n'a ye olu fɛ u b'a dɔn Siko bɛ kɛlɛ min kɛ Siko ka kɛlɛ ni Malika ka kɛlɛ bɛ komi sankolo ni dugukolo de kɛlɛkɛlɛw tɛ parce que Siko ye indépendant de a bɛ ko kɛ fɛn min ka d'a ye de ne y'a fɔ musow a y'aw janto aw yɛrɛ la parce que ni finma kun n'a kun ka kegu n'a kun bɛ jateminɛ kɛ Fanta Sise piégera cogo min na finman kun tɛna piéger n balimaw mɔgɔ ni Dani tɛ se ka diya ko e bɛ Siko kɛlɛ e ni Siko tɛ se ka diya k'i bɛ Dani kɛlɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ninnu ye ko kelen jɛgɛw de ye olu tɛ se ɲɔgɔn ma hali ni Siko bɛ se Dani ma a b'a wele de n bɛna i tɔgɔ fɔ dangaden in de ko k'i tɔgɔ fɔ dɛ n'o tɛ i tɔgɔ fɔli man di ye dɛ mais n bɛna fɔ video kɔnɔna la o kɔrɔ ye k'u ka tɛmɛ a la n t'i jaabi olu ka ko bɛ ten de Fanta Sise bilala o piège de kɔnɔna la ani Dani tun ka di a bɛ ka Siko kɛlɛ à la fin a kɛra cogo di u bɔra ni Fanta Sise Malika ka finman filɛ nin ye a bɛ ka Dani kɛlɛ a b'o bɔ Dramani kunjan a bɛ ka Manasa kɛlɛ Manasa de Paris a bɛ ka o kɛlɛ a bɛ ka Dani kɛlɛ mais ale t'a dɔn ko Dani ni Siko k'u bɛ ba kelen fa kɛlɛ de a ma miiri o la dɛ hali n'a y'a sɔrɔ e ni cɛ wɛrɛ de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ ka Dani kɛlɛ i kan k'i kɔlɔsi Siko la surtout e ni Siko yɛrɛ ko tɛmɛna e ni Siko de ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ ka Dani kɛlɛ e t'a dɔn k'a fɔ don dɔ a bɛ bɔ ni ye wa o de kɛra o maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la ne y'a fɔ aw ɲɛna maa saba bɛ Facebook in sanfɛ ka n'i ta olu ka kɛlɛ fɛ Siko Momo de Canada Dani ninnu tɛ kɛlɛ ni Siko ni Momo kɛlɛla bilahi n'i taara Momo k'i teri ye ko a ni Siko bɛ ɲɔgɔn na don dɔ n'i ma ye kɛnɛ ma ala kana hɛrɛ kɛɲɛ bɛɛ b'o kalama o bon Malika famille mɔgɔw aw bɛ ka kuma minnu fɔ a y'u mɔgɔ saba bɛɛ ka video lamɛn dɛ attentivement maa si tɛ yen min ye kuma fɔ kuma min bɛ Siko blessé a si tɛ yen ka daminɛ Bafanjaw la o kana bila Malika fitinin na o kana bila RAS 24 la o a saba bɛ kuma na bɛɛ u ka kumaw kɔnɔna la kuma si tɛ yen kuma min bɛ toucher Siko la a tɛ yen olu de bolo samalen b'a nɔfɛ Siko mako t'u la Siko ka kɛlɛ tagabolo de b'a la ale ka kɛlɛ ça veut dire qu'il est indépendant a bɛ fɛn kɛ fɛn min ka d'a ye de n'i b'o kun i bɛ Siko ta ka fara i yɛrɛ kan n'o tɛ ku la a bila a k'a ka kɛlɛ kɛ ko in bɛ ten de Malika famille mɔgɔw bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ nkalon olu de nana FPR sigi ka Malika kan hali sini Malika ka di ne ye walahi bilahi cɛ tun bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in ye nɔba bɔ Mali la maliyɛn bɛɛ b'o kalama mais tɔgɔ ɲininaw n ye Malika ka avocat ye jamu ɲininaw vie ɲininaw ni jɛmu ɲininaw olu nana ka cɛ ka kɛlɛ ta k'a lagosi a bolo ka cɛ ka kɛlɛ tiɲɛ k'a k'u ta ye k'a sɔrɔ u tɛ se papaga la Bafanjaw fura dama a ma kɛ Malika fɛ tɔgɔ ɲinina ne de y'a fɔ aw ɲɛna a y'a yɛrɛ kɛ ko ne ye Malika ka avocat ye Malika bɔlen na an ye nin bɛɛ ye dɛ n'o tɛ ni mɔgɔ yɛrɛ kan ka disi gosi ni Malika ye maliyɛnw anw tɛ dunanw ye Facebook sanfɛ de Dani de tun kan k'a fɔ ko ale ye Malika junior ye Dani de Paris yanni Malika kana nin kɛlɛ in kɛ karamɔgɔ ko kɛlɛ a nana sɔrɔ Dani de b'a fɔ ko karamɔgɔw a y'an tɔɔrɔ o y'a sɔrɔ karamɔgɔw de bɛ taga si radiyow la Bamako i bɛ nin yiridu 100,000 i bɛ nin yiridu 10,000 i bɛ kɛ waritigi ye k'o tɛ se ka mɔgɔ kɛ waritigi ye ko mɔgɔw ka wuli ka taa baara kɛ Dani de nana Facebook ka Malika ɲɛ o moi je pense que Dani de kun y'a dɛmɛbaga ye mais o bolila la k'o kɛlɛ in bila n'i ye taara i yɛrɛ kɛ ko ne ye Malika ka avocat ye ne taara i yɛrɛ kɛ ko ne ye Malika fitinin ye n'aw taara k'aw ye tɔn sigi ne y'a fɔ Malika ɲɛna dɛ n ko FPR sigili bɛnna i ka konba k'a tiɲɛ i bolo n'a ma kɛ i ka fɔnba to n y'a fɔ a ɲɛna n yɛrɛ n'a yɛrɛ bilahi an kumana Malika b'a kalama avocats yɛrɛ bɛ n bolo yan ne tɛ vocal jouer mais ne Malika a ye sɛbɛnni de ci ne ma a sɛbɛnnilama
ne vocal tama ye ɲininka ko mun de la n b'a fɛ ka FPR groupe rejoindre ko n b'a fɛ ka don a kɔnɔna la ka don mun de bɛ est ce que ninnu nana u bɛ ka Malika dɛmɛ de wa ou bien i b'a fɛ k'a ta tiɲɛ o de la ne tun tɛ kuma ye Bafanjaw ko ne nana nafigiya de la ko n taara muso ɲini de la aw yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn ɲini wa ou bien ne de taara muso ɲini na Bafanjaw e min ko ne ma ko ne taara muso ɲini de la aw fɛ ne ma taa aw fɛ ne taara ko Malika ka di n ye hali sini Malika ka di n ye hali sini a ka combat ka di ne ye aw de filɛ nin ye ka Malika mako sa ka Malika tɔgɔ tiɲɛ ka taa aw yɛrɛ kɛ cɛ ye ka sɔrɔ a t'a don ye aw Bafanjaw Bafanjaw yɛrɛ ka taa i yɛrɛ kɛ cɛ ka avocat ye ko n y'a ka avocat ye avocat ya niveau bɛ e la kalan min bɛ Malika la o bɛ e la wa ayi kalan min bɛ Malika la o jaka tɛ e la e bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka avocat ye mɔgɔ min n'a bɛ diɲɛ ko bɛɛ dɔn ye donc o de la u taara u ye Malika ka combat ta ka lagosi ka cɛ ka ko bɛ k'a bɛɛ tiɲɛ a bolo à la fin mɔgɔw yɛrɛ tɛ ni Malika ma video direct yɛrɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn ko Malika ye video kɛ fɔlɔ a bɛ video kɛ en 10 minutes i b'a sɔrɔ 1000 partage Malika n'a kun ye video kɛ fɔlɔ a tɛ video direct kɛ dɛ a b'a kɛ ka bila dɔrɔn en 10 minutes 1000 partage a kun bɛ o de sɔrɔ donc Malika ka combat était très noble combat kelen de tun b'a la maa jugu minnu bɛ yen karamɔgɔ jugu minnu bɛ yen n'u bɛna mɔgɔw arnaquer k'u ka wariw minɛ u la k'u k'u sago ye Malika nana ko a bɛ wulu kɛlɛ aw nana fɛn bɛɛ ɲagami a la Malika ka finman n'i y'a sigilen ye video kɔnɔ i b'a fɔ n bɛ maa kegulen min ɲini mɔgɔ min ka kegu ni diɲɛ bɛɛ ye o de filɛ nin ye ja hali fali ka kegu cogo min na fali ka kegu cogo min na a man kegu tɛ e ni ala cɛ e bɛ n'a sigi ka yɛrɛ fɔ min kɛ video kɔnɔna la n'i y'a sigilen ye i b'a fɔ ne bɛ maa keguma min ɲini diɲɛ kɔnɔ Gozan jeni ta kɛra a bɛɛ kɛra ni mɔgɔ ninnu de Dani ni Siko Dani bɔra ka Buruja Siko fɔlɔ de bɔra Gozan jeni a ye ko kala a bɔra k'a bɛɛ lakali diɲɛ rahamani ɲɛna o ma kɛ fantasy se tan nana o bɔra ya malien bɛɛ y'a ye o même personne o Siko kɛlɛ ko ka tɛmɛ e ni o cɛ e bɛ tila kana o tigi kɛlɛ Facebook sanfɛ ni ko min y'i sɔrɔ jɔn y'a lasi yɛrɛ ma jɔn y'a lasi ma e Malika ka finman et pourtant n'i y'a ye i b'a ye comme très intelligent i b'a ye ko mɔgɔ si man kegu n'a ye a ka kegu a ka ça veut dire que i yɛrɛ dabali bɛ ban quoi n'i y'a sigilen ye dɔrɔn la ilaha illallah ja kuma tɛ keguya ye ne y'a fɔ aw ɲɛna maa ni Dani tɛ bila ɲɔgɔn na ko e ni Siko bɛ diya o mana taa hali san 10 de don n'u ma boni ala kana yɛrɛ kɛɲɛ mɔgɔ si ni Momo tɛ kɛlɛ Momo de Canada n bɛ ka ci yɛrɛ fɔ aw ɲɛna dɛ ni Momo kɛlɛla k'i ni Siko bɛ taa diya bilahi don n'u ma boni ye i ka fɔ n ma to Siko ni Momo tɛ kɛlɛ dɛ ani Dani tɛ kɛlɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ i y'a ye wa olu ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ ye mais n'u b'a fɛ ka mɔgɔ min ta tiɲɛ u fila bɛ bila ɲɔgɔn na k'a kɛ dɔ kan o de kɛra nin ta ye o parce que n'i ye nin ye Dani ka pièce dɔrɔn de a y'a fɔ ko Dani y'ale kɔrɔkɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna Cédère ni Malika famille ka kɛlɛ la n ko ne ma se ka fɛn min faamuya maa giriman fila dɔn minnu n'u ɲɔgɔn tɛ maliyɛn yɛrɛ la nɛni na n'u y'i buruja i yɛrɛ b'i yɛrɛ lajɛ de mun de bɛ ne la ni Dani y'i buruja i yɛrɛ bɛ sigi de k'i yɛrɛ lajɛ nin ye mun mɔgɔ sugu ye ni Siko y'i buruja i yɛrɛ bɛ sigi k'i yɛrɛ lajɛ de ne ye mun mɔgɔ sugu ye olu fila u ɲɔgɔn kun tɛ maliyɛn na kɛlɛ kɔnɔna la u tilara dɔ taara côté dɔ in fɛ dɔ taara côté dɔ in fɛ mais olu tɛ ka se ɲɔgɔn ma ne y'o de remarqué Malika famille ka kɛlɛ n ko a ye hakili sɔrɔ piège do ka taa ɲɛsin aw ma a y'a ye u bɔra k'a bɛ buruja Siko kɛlen de ye Malika famille kɛlɛ ye a kɛlen de y'a jɛrɛ n'ale kun t'u la donc maa si kun tɛ yen min bɛ se ka disi da Dani disi la maa si kun tɛ yen min bɛ se ka disi da Manasa disi la a cɛ kun t'u la a muso kun t'u la parce que ninnu tun ka farin mais olu fana bɛ siran min ye o ye Siko de ye parce que u bɛ ɲɔgɔn dɔn c'est les mêmes personnes c'est les mêmes gens ils font les mêmes choses donc ne y'o de fɔ aw ɲɛna a ye kɛ maa kegumanw ye n'i ma kɛ maa keguman ye ne bolo ko k'i sɔrɔ siɲɛ kɛlɛ awɔ o bɛ faamu bɛɛ bɛ bila erreur kɔnɔna la siɲɛ kɛlɛ ko k'i sɔrɔ siɲɛ fila o fana bɛ se ka faamu siɲɛ fila mais a siɲɛ 3 ni 4 o ye molobaliya de ye n'o tɛ finman ne yɛrɛ t'a dɔn ale bilala nin piège kɔnɔ cogo di e ni Siko yɛrɛ Siko bɛ mun kuma fɔ e ɲɛna i yɛrɛ ɲɛ bɛ kow bɛɛ la a si tɛ dogo la a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan i ɲɛ bɛ kow bɛɛ la a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan
si ko y'a détruit pièce par pièce ni kuma fora ni tiɲɛ do kungolo de bɛ kɛta mais ni galon fana do fiɲɛ de bɛ wuli voilà a bɔra ni kuma minnu ya ni si ko bɔra ni kuma minnu ye kisɛ bɛ jɔn taw la jɔn taw ka giri jɔn ka kumaw ka giri jɔn ta ye tiɲɛ ye hakili de bɛ bɛɛ la k'i sigi k'a lajɛ baya ye a y'i lebu a y'i yira diɲɛ na a fɔ ka taa diɲɛ wuli i tɛ kɛ maa ye tuguni maa se ka da i la denw b'i bolo faw b'i la kɔrɔw b'i la dɔgɔw b'i la teriw b'i la i teri ni fɛn bɛɛ u tɛ min miiri min bɛ dogo la min man kan ka bɔ kɛnɛ k'a bɔra k'a bɛɛ yira parce qu'il s'en fout a siɲɛ fɔlɔ tɛ min ye problème ye c'est pas son première fois ni deuxième a fɔlɔ tɛ a fila tɛ ni e kɛra sabanan ye o problème ma yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn donc ne bɛ min fɔ aw ɲɛna Malika famille mɔgɔw aw de nana ka Malika détruire n'a bɛ ka min fɔ k'u ye Mandenkaw détruire o ye nin kɛ tan galonfi Malika bɛ se k'a kɛ hali ni FPR tɛ Malika ka combat était noble après la création de FPR Malika ka combat yubuyabara Malika ka combat tiɲɛna après la création de FPR FPR nana ka cɛ ka combat tiɲɛ bolo un combat très noble bɛɛ tun bɛ Malika fɛ bɛɛ tun bɛ Malika ka vidéo partager bɛɛ tun b'a fɛ a ka kɛlɛ in ka continuer pour que den ka se ka bɔ bingani na mori karamɔgɔ juguw u bɛ ka bingani min kɛ do ka se ka bɔ a la bɛɛ tun bɛ Malika ka vidéo partager mais aw ka FPR sigili o de nana ka Malika détruire ni y'a fɔ aw ɲɛna n ko Malika fitini o an ye nin bɛɛ ye Malika bɔlen kɔfɛ de Malika ne n y'a fitini ye n y'a avocat ye n y'a finma ye e yɛrɛ b'a fɔ ko e ye Malika ka muso ye ko e ye Malika ka muso Malika ka finma a bɛ waso ni o de e ma Malika faga de wa e ko i ye Malika muso ye jaasi ko bɛ ka e digi kɛrɛfɛ o ye mun cɛ suguya donc e bɛ se ka kɛ mɔgɔ muso ye cogo di cɛ wɛrɛ bɛ ka e digi kɛrɛfɛ o bɛ se ka don hakili la wa aw yɛrɛ ni ala cɛ ah e bɛ bɔ k'o de fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna hali ni mɔgɔ parce que mɔgɔw b'a dɔn Malika tɛ ye mais dɔw b'a bila kunkolo la k'a fɔ i ye Malika muso yɛrɛ dɛ parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ min dɔn ni e ko i y'a muso ye jɔn bɛ sika o la hali n'a kun fɔra ko e ni Malika de tun ye nin kɛ mais Siko e ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ fo Siko yɛrɛ mɔgɔ ma di Siko ma dɛ en plus Siko yɛrɛ ka se k'i registrer tuguni fɛn bɛɛ la a yɛrɛ de y'a fɔ a ka vidéo kɔnɔna la dɛ a ko hali don min na Mario ko i ka anniversaire de wa a kun bɛ ka i kɛ tan a ko a registrer len b'a bolo a registrer len b'a bolo dɛ o ma bɔ n'a bɛɛ ye mun de bɛ yen n'u ma bɔ n'a ye ah mun de bɛ yen tiɲɛ de ye musoya ye mais hadamaden ka kɛ maa hakilima ye dɛ tiɲɛ de ye n ye muso ye wa musoya ye tiɲɛ de mais hadamaden ka kɛgoya fɛn min tɛ siɲɛ fɔlɔ tɛ siɲɛ fila tɛ siɲɛ saba tɛ jɔn y'i détruire nin bɛ se ka kɛ sababu ye yɛrɛ e ka taa i yɛrɛ faga mais maloya de tɛ diɲɛ kɔnɔ parce que maloya banna maloya kɔni o banna diɲɛ kɔnɔ de pewu n'o bɔra yen muso dɔ bɛ yen a bɛ CDR kɔnɔna la n balimamuso n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ ala n'a kira kama n t'i tɔgɔ fɔ dɛ parce que mɔgɔ minnu ye kibaruya in lase ma a tigi ko n k'a kɛ ala kama n ka n'i tɔgɔ fɔ n t'i tɔgɔ fɔ mais i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn peut-être a bɛ se ka kɛ i bɛ vidéo in yɛrɛ kɔnɔna la n balimaw Facebook yɛrɛ dabɔra mun de kama e ye ne teri ye ne y'i teri ye on est amis il y a une amitié entre nous ni ne ye photo bila n ka store la n'a ɲɛna i bɛ cliquer kɛri k'a la ou bien i bɛ j'aime k'a la ou bien i b'a commentaire min ka di ye ɲuman i b'a kɛ n ka photo la muso in ye photo fila de bila a ka store la Facebook ne ye photo in commenter n ko la classe ka kɛri caman k'a la a kɛra siɲɛ kelen siɲɛ fila n'a ye photo bila n b'a fɔ photo in ma la classe ne ko i ka photo ma la classe ani ne ɲɛbɔlen b'i fɛ e ni ala cɛ olu ye kelen ye hadamaden i ka kɛ hɔrɔn ye bon a taara fɔ mɔgɔ fɔlɔ ye ko ne ɲɛbɔlen de b'ale fɛ ko ne bɛ k'ale darake a ka inbox kɔnɔna la ko ne bɛna n yɛrɛ kɛ wajulikɛla ye Facebook sanfɛ ko ne bɛ musow darake wallahi billahi n tɛ muso in don n y'a ye siɲɛ kɛlɛ kabini ala ye n da n y'a ye siɲɛ kelen pe n'a bɔra wala n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye a ka numéro tɛ n bolo mais ko min kɛra dɔrɔn a ye photo fila de bila photo k'a ka photo bila Facebook sanfɛ ne ye kɛri k'a la ka message caman i y'a dɔn n'i ye mɔgɔ ka photo commenter store la a bɛ taa bɔ a ka inbox la k'a photo in yɔrɔ k'a la n y'a sɛbɛn ma fɛn wɛrɛ sɛbɛn dɛ n ko la classe ça veut dire que n y'i photo a ɲana quoi la classe kɔni o y'a da ye quoi ne y'o kɛ muso in taara fɔ dɔ ye ko ne bɛ k'ale darage a ma da o ma a taara fɔ mɔgɔ filanan ye sinon fɔlɔ in ko ne ko n ko n b'a bolo kɛ n ka bɔ n ka vie la parce que n'i y'a ye n y'i ka photo commenter ɲɛ de b'i la ni ɲɛ t'i la dun a tigi ko n ma ko n ka kɛ ala n'a kira kama n kana bolo kɛ ko ni n y'a bolo kɛ a b'a dɔn k'a fɔ ale de nana kuma in fɔ ne ɲɛna
a t'a dɔn min bɛ ne n'o cɛ a t'a dɔn fɛn min bɛ ne n'a cɛ yɛrɛ a taara kuma in fɔ ɲɛna a ma da o ma a taara fɔ mɔgɔ filanan fana ɲɛna donc ko in sera a dan na ne t'i tɔgɔ fɔ mais i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn a kɛ ala n'a kɛra kama kana na mɔgɔ la nɔgɔ ne kan kɛ fɛn ye ne tɛ min ye ni ne ɲɛ bɔr'i fɛ e ye jɔn ye muso de ye ne ye cɛ ye mais ne ma ɲɛ bɔ i fɛ muso bɛ ne bolo i y'a ye wa ne ka sira foyi t'i la wallahi billahi i kanu ma deli ka jigin dusukun na ala ye ne sera ye wallahi mais an bɛ jɛkulu kelen kɔnɔna la n'i ye photo min ta par exemple ne b'i ye ne ye video fɛn fɛn kɛ i bɛ n ka video partage i b'a ye mɛ ne b'o ye bon ni fana ye photo ta ni ne ko i ka photo ma la classe o ni bɛ k'i darage est ce que olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la ni ne ye daragi ye parce que a bɛ de a conversation in bɛ yen hali sini ma bɔ ye bon n b'i bloqué kabini fɔlɔ a ko n ma ko n ka kɛ ala kama n ka n'i bloqué parce que ni n y'i bloqué ale tɔgɔ bɛ tiɲɛ parce que i tɛna da ale la bilen i b'a dɔn k'a fɔ ale de nana kuma in fɔ ɲɛna mais hɔrɔnya la silamɛya la e ni ala cɛ ne jelila k'i darage wa silamɛya yɛrɛ la hɔrɔnya la an ka sira ala ɲɛ k'a fɔ k'i bɛna taa mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ k'a kɛ fɛn ye a tɛ min ye o tɛ marché donc nkalontigɛ in a dabila n bɛ min f'i ɲɛna n balimamuso n t'i tɔgɔ fɔ dɛ parce que a tigi ko n ma ko n ka kɛ ala kama n ka n'i tɔgɔ fɔ mais n ka kankɛrɛ da ye video la n ko n bɛna video kɛ n bɛ kankɛrɛ da ye a ko n ka n'i tɔgɔ fɔ wallahi n t'i tɔgɔ fɔ fo ka taa diɲɛ wuli awɔ n t'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ ye privé la mais a kɛ ala n'a kira kama e yɛrɛ b'a dɔn n bɛ ka kuma mɔgɔ min kan a yɛrɛ b'a dɔn peut-être a bɛ se k'a bɛ video in yɛrɛ kɔnɔna la a b'a kalama k'a fɔ ne furadama ma deli ka darage a ka numéro tɛ n bolo n t'a dɔn k'a ye ɲɛ la yɛrɛ siɲɛ kelen a kɛra CDR ko ye voilà mɔgɔ minnu bɛ muso darageli la CDR kɔnɔ o tɛ ne ye mɔgɔ minnu bɛ muso tigɛ la CDR kɔnɔ o tɛ ne ye a kɛ ala n'a kira kama i kan bɔ i ka vie la ka fara ka nkalon tigɛ na ka taa n tɔgɔ tiɲɛ cɛw ye karisa bɛ kan darage ne ka sira t'i la dɛ wallahi billahi n bɛ n kali na ala ye ne ka sira t'i la kabini ala ye n da n ma deli ka ɲɛ bɔ i fɛ n t'i dɔn yɛrɛ i bɛ mɔgɔ min ɲɛ yɛrɛ dɛ i bɛ se ka ɲɛ bɔ mɔgɔ fɛ i bɛ mɔgɔ min ɲɛ dɔn ou bien i bɛ se ka mɔgɔ darage mɔgɔ min ka numéro yɛrɛ b'i bolo i ka numéro tɛ ne bolo a ma deli ka kɛ n bolo n t'a ɲini i ka numéro ka kɛ n bolo voilà o ye o yɔrɔ ye donc malika famille aw de nana ka malika ŋoko sa aw de nana ka malika ka sanga bɛ bɔ malika la donc i b'a ye a saba fɛn fɛn mɔgɔ fɛn fɛn n'u kumana a si tɛ se ka kuma fɔ si ko ma min bɛ si ko touché parce que u yɛrɛ b'a dɔn u b'a kalama u fɛn fɛn bɛ malika famille kɔnɔna la ye u bɛɛ b'a kalama k'a fɔ olu de bolo samalen bɛ Siko nɔfɛ mais Siko mako tɛ olu la dɛ Siko mako tɛ olu la ça veut dire que parce que lui ale ka kɛlɛ tagabolo mɔgɔ tɛ se k'o changer i y'a ye wa an taara Siko nɔfɛ a ka nafa parce que anw ni CDR ka kɛlɛ a kelen y'a gérer Siko kɛlɛ a y'a bɛɛ gérer mɔgɔ fɛn fɛn kumana a y'a bɛɛ daminɛ kelen kelen fo kana se a laban ma a y'a bɛɛ lebu kelen kelen CDR kɔnɔna la mɔgɔ fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ mɔgɔ kelen don a tɛ se o ma bɛɛ b'o dɔn a ma deli ka s'a ma a tɛ s'a ma parce que u bɛɛ ye mɔgɔ suguya kelenw de voilà donc malika hali sini malika ka di mɔgɔw ye mais aw ka FPR sigili o de nana ka malika ta tiɲɛ ka malika halaki k'a ka kunba k'a bɛɛ nagasi k'a bɛɛ tiɲɛ donc fima a kɛra maloya ye dɛ e bɛ ne sigi ka kuma minnu fɔ video kɔnɔna la une femme très intelligente n'i y'a ye dɛ a ye cogo layira ja maa yelen tɛ a dɔnni ye e de bɛ n'i sigi k'i yɛrɛ fɔ ka se diɲɛ musow bɛɛ ma ka musow buruja a tɛ mɔgɔ to ye a babani konew a Sidiki Jabatew fɛnw est ce que malika ka komba ye nin ye malika delila k'a da don jeli jumɛn ka kow la malika ka komba fila karamɔgɔ jugu ani jamana gouvernance mauvaise gouvernance minnu bɛ ka jamana gérer mal n'u bɛ ka jamana nafolo ta k'a k'u kan malika ka komba filɛ dɛ e ko i bɛ o de soutenir e y'i yɛrɛ kɛ malika ka muso ye ko i y'a ka muso de a muso e malika muso ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka e fɛn kɛ kɛrɛfɛ e ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn e bɛna fɔ mɔgɔw ɲɛna publiquement ko e ye malika muso ye e malika muso ye mɔgɔ ja bɛ cɛ ɲini de la ala ka mɔgɔ kisi aw balawu ma quoi billahi ala ka mɔgɔ mais Siko a m'i sɔrɔ dɛ a m'i sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ billahi parce que hadamaden i kana kɛ laluma ye ka se fo nin degré ma i kan ka keguya dɛ e b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ Fanta Sise ni Siko min tun bɛ ɲɔgɔn na o de y'a to u ye Fanta Sise lɛbu bɛɛ b'a kalama parce que ani Dani tun bɛ kɛlɛ la ani Dani tun ka di kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ ka Siko kɛlɛ e b'a dɔn pɛrɛ Fanta Sise yɛrɛ da de y'a fɔ ko dɔ y'a fɔ ale ɲɛna ko a ka kɔlɔsi Dani na ko a bɛ Siko ka mission de la ko a bɛ Siko ka mission de la yarɔ a tigi y'ala somi dɛ awɔ ne y'o de ye kɛlɛ in kɔnɔna la a y'aw janto aw yɛrɛ la
Voilà. Dore kumbe kanga vidéo signalé. Aye kerdo, s'il te plaît. Aye kerdo, dore a signalé quoi. Voilà. Aya famwa. Bon, ne bolo o kanga mogo la sobi. Nunu fula te kele, uma deli ka kele kabine ala yuda. Me hali tini ubeta mogo wele soro tuguni. Nama ke ikafu matu. Aye si. Parce que hadama denye ke wuyade hakili. Voilà, no tila, c'est pas la peine. Voilà, balmao. Donc, ambebo malika kayorola. Awa kamin fo kosi kote awu kamoye. Awu de bolo samalembe si kono fe si koma kota wulade. Ama deli kake akwa moye akera akwa moye yira uni sederi kakele. Akera kele tumade abado ninye magrimanye anka nin sama kadu anjela abise kan sauver. Si konali FPR kondala sorla odefe. Non te si kota uka moye. Si koma deli kake malika famille moye ate malika famille moye. Ama deli kake. Voilà. Bon, no borae ambe Mali anga guide no yeras bachi. Bea loni no ye Nations Unies ka expert lu ye lettre dobo, lettre jinye bea Mali maji sarau banjugu jawarani alu nampe. Ulu ye kuma munun fo chambre d'accusation na. Dossier scellé ye cour d'appel là parce que dossier in kera chogomina tribunal de grande instance ulu dama douala parce que ye juge d'instruction demandé quoi ka ou lame ko be mogo munu nyingonga aku lame amason uyu parler kuna kata chambre cour d'appel là kata cour d'appel c'est jugement kera ulu yere ka avocat folo no ye alu nampe ko dossier ko lankolo yale no ko fenta kono ku kapla uka juju uka avocat flana fana na no e banjugu jaware o fana ko dossier ku ka bla ko fenta kono ko galondo ku be kaminfo mbalmaw ne bolo seria ko o bana o yorola o kabino donné o fo ngo seria côté blé seria bana donc no be kera kaba seria côté anga seria ko ango bla krefe parce que jugement kera kaba juju uyu ka barake bon Nations Unies mo mana segi o de kawa ha Mali de tar Nations Unies la de Nations Unies mana Mali de tar Nations Unies la kata u bolo no blaye donc arasta blali kera jakwa femina ça veut dire que nogota la bile quoi ape blade jakwa yayo bon au beya yede donc ka bi mogo ka ma cité Mali kono la mi mise ka kuma ko tantanta me pepe ka mi fa be galonde Bakari Togola file ni nyewu akako bana chambre d'accusation na cour d'appel sa nogo nunu ma fakala mogo minye ma joli coup faga coup d'état kela criminel o ka ko bana chambre d'accusation na mais mun de la ni dossier ou be ka la munu ou bo bona e chambre d'accusation katana e cour suprême o tara munyi ni cour suprême la dossier tara munde ni cour suprême la hein aga tara fe minyini en ba fe kodon donc ko tinye bora kene kaw nala sonama dans quelques jours rasta bebo ouais parce que tinye bede bora kene ka voilà masi sabote ke malla ou be nabe ke minya ka ko parce que nan kuma ne ba fo kambe jamana ko kade anta Mali konnala ambe mogo di fagalima ambe mogo di mais c'est dari sumayara de ko jugu billahi ben kan nala kabini cour d'appel ka jabi bora domina mogo manganga sigi bilew ko kanka ke il faut karasta kabode akabo kenema na kwanga tasuma do bumakola ou ba blawo mais pourquoi pas aw ba mine muna ça veut dire que ko bana quoi mais ni kuma na tugo do la doroba fo ko he nunun dalembe France de ou be dabaya kan fo ku dalento Amérique ou ku dalento France ou be dabaya kan fo yayo donc arasta ka ko ate sharia bolode sharia ko bana amena donc ambe minke ou ba unyere de procès ça c'est clair hein? Clair et net anga minke o ba unyere de bolo sisa anga munde ke pour que rasta kaseka ça veut dire ka kaseka ka libre kabu kaso inkonona la galon kaso bingani kaso un juge un ministre de la justice clochard yaiwa un procureur clochard kamogo minete kata datugu te fou hein c'est grave voilà donc ne be min fo mogo nyana ko in sera dandela dati min fora ka fo cour suprême be dossier lajɛ o be cour d'appel ka jugement lajɛ nyana wa mana o dati kana wuli de no dati wulila balimaw o mañi de
o dati an kana so o dati ka wuli de cogoya bɛɛ la n taara vacances la n taara fɛn na dɛ n taara fɛn na vacances administration ka baara bɛ se ka jɔ ko vacances ko mɔgɔ kelen ka vacances e bɛ tɛ faransi dɔ yan préfecture delila ka datugu yɔrɔ jumɛn na ko dɔ taara vacances la ni préfet taara vacances la o kɔrɔ ye ko préfecture bɛ datugu an ye wa ni tribunal président taara vacances la procureur général taara vacances la o kɔrɔ ye ko tribunal baara bɛ jɔ ko dɔ taara vacances la wa madu tu faransi bɛ tɛ taa vacances la mais n ko remplaçant de bɛ taa k'u bila préfecture la hali an yɛrɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ye an farafin an b'a fɔ madu tu degelikɛlaw de bɛ yen n'i taara u t'a ɲɛ dɔn u b'i bila danger la u b'i ka dossier tiɲɛ an bɛɛ b'o fɔ ko n'an bɛ papier ɲini an kana taa papier ɲini madu tu parce que n'an taara o b'a sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ baara in don n'a compétence b'u la olu taara n'i taara ka maakuraw sɔrɔ yen i bɛ se ka tɔnbɛ arasisi dɔ kan ou bien i bɛ bila dɔ ka taa ɲɛ dɔn a b'i ka dossier tiɲɛ an bɛ t'o fɔ donc ko e taara vacances la ko dossier ka jɔ fo e kana o ye jamana ye administration baara ka jɔ ko e tɛ n'i taara hali n'i ye tile kelen vacances de ta mɔgɔ de bɛ dɔ b'i remplacer yanni i kana voilà bon n balimaw nin de tun ye bi video ye n ka foli b'aw bɛɛ ye video in tɛ janya sunkalo bɛna se peut-être an bɛna fama video kɛ ma an bɛ dugawu kɛ sunkalo suni ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ka kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka sunkalo in su nɔgɔya kɔnɔna la voilà gɛlɛya bɛ minnu na bana bɛ minnu na ala k'u bɛɛ ka bana kɛnɛya y'a ye bon ko bɛ mɔgɔ min na ni bɔnɛ tɛ ala ka ko in tɔɔrɔ de b'i kan o bana de b'i la wa ala ka bana in wuli ka bɔ i kan voilà donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw fɛn fɛn bɛ video in kɔnɔna la nin waati in na n ka foli b'aw bɛɛ nin de tun ye bi video ye donc foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye merci